tanggal 25 Desember. Jadi ngai kong nyiti to mai cái xin tan ki nyisip ho sip nyinya kai nyici. Mari kita baca Lukas 1 ayat 26. Jika tak khoi Luka Fujin thì chỉ trong nyisip liệu jet. Oke, nanti bahasa kayaknya dulu. Nanti salah seorang saya minta tolong bacain bahasa Indonesianya. Ya ngai ta sa xian ngai thuốc hạ bôi cả nhita sa ju chỉ chặt nhìn thuốc lấy cái fan bôi à. Thì liệu anh nhiti à song ti chai pai lấy cái Gabriel là xiên thiên sĩ à ki hi chỉ chặt sang hong ông to Galilea ya. Ông to Nazaret. Satu orang baca bahasa Indonesia. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Oke, dikatakan apa? Dalam bulan ke-6. Jadi alitit kalau thì liệu anh nhét ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian harus perhatikan bahwa orang Yahudi Anh ta sai chu gì à lẽ Diêu Thái nhìn ya. memulai tahun barunya Ki khoi si xin nhà này nhít chi à. bukan tanggal 1 Januari, Mẹ dịt họ dịt nhét. bukan bulan Januari, Mẹ dịt nhét. tetapi Ta he. bulan September. Ta he kiểu nhét. Beda dengan kita. Jadi msiong thung cả chi các cái nhét lại ya. Jadi merayakan ulang tahunnya atau merayakan hari rayanya atau tahun barunya itu dimulai bulan September, Jadi kita sa kinjuk cái xin nhà nè kiểu nhét à. bukan Januari. Mẹ dịt nhét. Nah, berarti kedatangan malaikat Tuhan pada Maria pada bulan ke-6 itu ya harus dimulai dari hitungannya dari bulan September. Jadi sisit tong lẽ cái thiên sĩ lôi nhí lẽ cái Maria ya sisit còn to kiểu nhét à. Ya, Kiểu nhét kalau phun à. September ya, September kalau 6 bulan jadi berapa? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Oh sorry ya, jadi balikan nih September ke Oktober ya, terus ke November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi kiểu nhét, sip Ya. dịt nhét, sip nhí nhét và sam nhét. Jadi Maret jatuhnya. Jadi cái nyiji thì sam nhét ya. Jadi malaikat Tuhan datang kepada Maria itu di bulan Maret, Bapak. Jadi lẽ cái thiên sĩ ki nhí lẽ cái Maria ya chú hay sam nhét phun à. Ya, jadi datangnya bulan Maret. Nah, setelah itu, setelah malaikat datang nggak lama kemudian apa? Dan chỉ tông lẽ cái thiên sĩ lối dan heo phát sinh sự trên hay mấy. Maria hamil, Lẽ Maria hong se phò. mengandung dari Roh Kudus, Lẽ chung lẽ cái sin linh hong se phò. bukan kedagingan manusia, Mẹ dùng nhìn lùi cái nhục thì bukan benih manusia, mẹ nhìn này chung chỉ. tapi dari Roh Kudus. Ta hay chung lẽ cái sin Sekalian. linh. Nah, kita lihat lagi. Berarti kan mulainya dari April, orang mengandung 9 bulan ya Bapak Ibu ya. Jadi những cái hong se Betul si nggak? những cái kiểu chặt nhất ya, Ya. mẹ. Kalau cuma 3 bulan itu berarti ada percepatan itu. Yo hay sam mẹ nhất berarti. Ya, Memang Mereka, ya. kalau yang wajar ya 9 bulan Jadi ya, kita ambil itu ya. Hin song kan kiểu nhất in yang hong se phò. Nah, jadi kita hitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. À, jadi jika soalnya chung si nhất ya, jadi teu sip nhỉ chứ kiểu nhất là si kian. Jadi 9 bulan, jadi Yesus lahirnya bulan. Jadi jasu nhất chi chứ sip nhỉ nhất chút xe gầy. Jelas Bapak Ibu Saudara Jadi sekalian. kita sai min pa ya, thì ông chỉ nói. Ya banyak terjemahan lainnya, tapi saya menerjemahkan yang seperti ini Bapak Jadi Ibu. nghe tao sai nhong hin này cải sip nha chung, nhong hin. Dan saya meyakininya seperti ini. Jadi nghe ya siang sin nhong hin. Jadi jangan meragukan lagi untuk kita merayakan Natal di bulan Jadi kita Desember. sai Amin. mộng siang sin chỉ có ai kin chu lẽ cái sin tan sip nhỉ nhất. Oke, sekarang kita lihat lagi tanggalnya. Tanggal 25. Chỉ có con cái nhị chi nhị sip ho. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada zaman Yesus lahir itu diperintah oleh Kaisar Romawi yang bernama Kaisar Agustus. Jadi tong jasu chu sai ju chỉ chặt bong ya, on to Agustus cái bong ya, Romawi cái ya. Kaisar itu mau mengadakan sensus untuk semua orang Yahudi. Jadi lẽ cái bong ya ki ai chào khao ya, lẽ cái min chu ya. Nah, dia mau mulai sensus, Jadi ki khoi si nai cha, tetapi dia rubah tanggalnya ta
tan hay ki koi pian cái nhịp chi menjadi tanggal internasional sekarang jadi pian kin hai chen se kai nyet lại ya yang dimulai tahun baru 1 Januari. jadi jika biasa kinju sin nya này jit nyet jit ho Nah, untuk mengetahui kelahiran dari para orang Yahudi, jika nyompan oi ti le ju thai như này chut se hay yang si maka dihitung mundur. jadi này kita sa fan hay son to chọn Dihitung mundur dari apa? chung abui son to chọn ngay Dari kepercayaan orang Yahudi yang fokus kepada penyunatan. jadi chung kita sa kai siong sin ya kita sa oi kot li ai nhị chi à Sunat itu sangat sakral buat orang Yahudi. jadi tui ju thai như le kai kot li à an chung ja wai sang se Nah, dihitung mundur dari penyunatan itu, Bapak jadi Ibu jika chung sekalian. le kai kot li ai nhị chi son to chọn Nah, kita lihat ya, Lukas 2 ayat 21. jika kon luka fujim thì nhị trong nhị sip jit jet Biasanya orang Yahudi disunat itu pada hari ke-8 setelah kelahiran. jadi si song le ju thai như này kita sa kot li à thì pat kai nhị chi chung gi chut se kai nhị chi à Nah, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. 2, 3. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Tông Jadi ki pat nhị pat song jisi ki chut sen pat nhị ya ki nai kot li ya kita sapun ki miang jasu à jin buổi le kai thiên si loi à còn ki à nah, jadi Yesus disunat pada hari ke-8. jadi jasu kot li choi thì pat ai nhị chi Kalau titik mulai daripada tahun baru 1 Januari, jadi jika chung le kai jit ho jit nyet ai nyet lak jadi kelahiran Yesus harus dihitung mundur. jadi jasu ai chu se ki ai fan to chon Thôi. Ya. thôi Coba dimundur ya, kita Ah, hitung jika mundur. son 1 Januari to terus chon 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25 pas jadi kakak nhị sip hỏi ya jika yang son ya 8 hari. jadi 25 Desember itu hari birthday-nya Tuhan Yesus. jadi nhị sip ngosip nhị cuy chủ jasu sang nhị cái nhị chi Akan Dewa Matahari juga begitu. lia cái pai lia cái nhị theo cái xin ya anyong hen Iya, dong iya bodoh amat sama Dewa Matahari. jika mau tak siau gi ya mau choi gi Natalia Simanjuntak juga lahirnya tahun tanggal 25 Desember nggak jadi masalah. lia nata le si manjuta cái sip nhị sip hỏi ya mau mun thi Saudara mau tak lahir tanggal 25 Desember juga tidak jadi masalah, kita Bapak Ibu sai chut se sekalian. nhị sip họ sip nhị ya mau mun thi thì cũng chỉ moi Apa urusannya sama Dewa Matahari? jika mau kak lia cái nhị theo cái xin cái con hè Ada yang lagi tanya lagi, kok Tuhannya jadi beranak katanya? chứ những cái muốn cho mẹ chỉ cái chủ chỉ cái bởi giống Nah, chut xe phó ini orang banyak yang meragukan itu. Tuhan kok bisa beranak katanya? anh tôi nhìn cái siêu xin tôi mới chỉ cái sòng tì hiểu giống xe phó Tuhan Maha Kuasa mau beranak mau enggak itu urusan dia, sòng saudara. tì trước cái khiên bèn ấy cái ơi apa chut xe mua con hè Dia punya kuasa. cái trước cái khiên bèn Dia mau jadi jerapah pun bisa. cái ơi bèn lẽ cái Không chẳng lúc chong chẳng lúc Dia ya mau mau muốn jadi thì kodok juga bisa. cái ơi bèn cải ya mau muốn thì hiểu Cuman kalau jadi kodok kan saudara nanti lihatnya suike. cho mày cho ai khi cho đi chặt cải cái gì đó là còn đầu suy Karena dia Allah Maha Kuasa. chứ bởi cái khiên bèn này sòng tì Nah, masalahnya adalah kalau Tuhan jadi manusia itu hal yang bukan hal yang mustahil. jadi cái muốn thì tóc sòng tì cho đi chặt nhìn à lẽ mẹ còn mó khó nên cái Tapi yang jadi masalah adalah tan hay cái muốn thì banyak manusia yang mau jadi Tuhan. anh tôi nhìn nè ơi bèn sòng tì Itu yang nggak masuk akal. lẽ mó lọ nó cái Kalau Allah yang Maha Kuasa jadi manusia, itu masuk akal. jadi cái sòng tì giúp khiên bèn cái bèn đi chặt nhìn lẽ hay lọ nó cái Banyak orang nggak masuk akal. anh tôi nhìn còn lọ nó Akal apa yang dipakai như dùng hem nhé như dùng mày nó xí hi untuk xíu bisa menerjemahkan Allah? lối hiểu phan dít lẽ cái sòng tì Sangat bisa Allah mau jadi apapun. jadi sòng tì ơi cho mát cái hiểu Tapi masalahnya banyak manusia yang mau jadi Tuhan. tan hay cái muốn thì anh tôi nhìn nè ơi bèn cho sòng tì Itu masalah.
lia chu ai mun thi Berdamailah dengan dirimu sendiri. jika tan sa phô pin ya. Jadi itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi lia chu ai si chin fat sen. Jadi jangan ragu lagi untuk merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Jadi jika mau ngifu ya, jika ai kin ju sin tan 25號12日， Meskipun hujan, 雖然落水， ya, kita tetap Natalan. Amin. jika jinjan kin ju sin tan。 Saya aja pakai jas nih sekarang ya. 因 Natalan. 為作家是會嘅kin ju sin tan。 Nah, Bapak Ibu, itu yang menjadi dasar kita 呢就係做自家嘅大啊，堅大啊， untuk merayakan Natal. 來kin ju 呢個sin tan。 Pemerintah aja menghormati kita kok merayakan Natal. 自家政府啊，一尊重自家愛 kin ju 呢個sin tan， Kenapa gereja tidak merayakan? 當咪sin tan 冇 kin ju 呢個sin tan， Amin. Harus merayakan. 啊，自家愛 kin ju 嘅。 Bahkan Natal itu juga sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Jadi dia sin tan-nya jikin ju jicak jinnya na jikin lojo ai ju kong to. Ada dua nabi yang menubuatkan kelahiran daripada Tuhan Yesus. Ju liang cak sen tia ki kong chut loi Yasu ka ha boi chut san. Yang pertama adalah Yesaya 7 ayat 14. Thì ji choi ji sai ai su thì chit trong 10 si jet. Yesaya 7 ayat 14. Bisa dibacakan atau dibukakan, kita baca bersama-sama lagi. Jika cece tu Yesaya 7 ayat 14. Sudah ketemu, kita baca sama-sama Bapak Ibu. Ya, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. jin boi song ti ki tan sa boi pun nyi jicak ki ho à. Si sit jicak heo sang ji nyi na ki boi khan ka jong jicak lai chi à. Ki boi on ki ji Manuel. Kita lihat penggenapannya di Matius 1 ayat 20 sampai 23. Jika kon choi ma thai fu yim thì ji trong 20 teo 23 jet. Ayo, Natal mesti banyak baca Alkitab. Amin. Jika Ya. sin tan oi to to thu sin ken amen. Jadi jemaat bukan hanya mendengar tetapi juga membaca. Amin. Kita sa met thang tan hai ni to sa ja oi thu. Kita baca sama-sama lagi. Jika Ya. che thu Matius 1 ayat 20 sampai 23. 2, 3. Pertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. iya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Menyertai kita. sama nggak Bapak Ibu? Ji jong mo thiếu chị moi. Zaman kitab Yesaya ditulis Tong lia kai ji sai a su ya ki sia ten. sampai kitab Matius Teo lia kai ma thai fu yim. itu jaraknya kurang lebih 800 tahun Bapak Ibu. Jadi kia kai si kia na cham to ai pat pat nyen à. Dahsyat ya. An ki miao ya. 800 tahun Bapak Ibu. Pat pat nyen à thiếu chị Dan moi. itu terbukti. Jadi lia jikin ju chin ki leo. Berarti Yesaya bukan nabi palsu. Jadi lia ji sai a me kong ka sen ti ya. Apa yang dinubuatkan tergenapi. Ki kong chu lai boi fa ju apa boi fat sen à. Jadi kelahiran Yesus pun sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Jadi jasu ai chut se jikin an kiu si kia kita sa jikin kong chut loi leo. Kebanyakan kita dengar nubuatannya tentang kematian Tuhan Yesus. Jadi Betul ya? jika si song thang to lia kai ji nyen na kong to jasu ai si het ai si kia. Padahal bukan itu saja. Sisit me anyong hin. Kelahirannya pun sudah dinubuatkan. Ki chut sen ai ni ji ja jikin ju kia kai ji nyen leo. Kita lihat satu lagi, Jika chai kon ha hi. yaitu Nabi Mika. Jadi lia kai Mika kai sen ti. Mika 5 ayat 1, coba kita lihat. Mika su thì trong thì dịch chết. Kita baca lagi ya, 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda,
daripadamu akan bagiku seorang yang memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, kita lihat lagi, mau dibacain dulu ya. Langsung aja. Oke, kita lihat lagi Matius 2 ayat 5 sampai 6. Ini udah digenapin, Chỉ coba. có thầy còn hay mà thầy phụ diễn thì trong thì liệu Kita baca sama-sama. 2, 3. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam Alkitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda engkau sekali-sekali bukanlah bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. sekali lagi tergenapi. Jadi jika Cornelia dikin chansen chut loy leo. Amin, Bapak Ibu. Amen hiểu chị mấy. Kenapa kita tidak percaya atau meragukan lagi? Tôi mình chỉ có hẳn xiong xin. Jauh hari sudah dinubuatkan. Di chen dikin pong chut loy ji nhiên này boy fa. Nah, dari rentetan peristiwa Natal tersebut, Jadi chung chỉ có thọ sen họ ship leo cái pong to sin tan cái. maka terlihat jelas campur tangan Tuhan Jadi ali con chin chut song tia chap siu ya. yang mengasihi manusia yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 16. Jadi ki an oi ali se cái như này họ trong thọ sen jo hon phu jin thì sam trong ship liu chet. Ini ayat pokok yang saya mau bahas. Jadi Yohanes bikin, 3 ayat 16. Phun hiểu jo hon phu jin thì sam trong ship liu chet. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi. Chỉ có che thuốc cả đi lên. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Giết mùi sống ti cái thái oi bùi liều lia xe cái à, kỳ hi sen kia cái tan tên lại à, si tôn nhi chạ, nhi là xiong xin kỳ cả bùi mét mong à tan hay tét tổ chun hen cái sang miệng. Perhatikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan atau mengorbankan anaknya yang tunggal. À, như ta sa chu dia giết mùi kia cái thái oi à, pun lia xe cái như này, kỳ chỉ kiến hi sen kia cái tan tên lại à, pun chỉ cả. That he gave his only begotten son. Jadi ki pun ki tan saya xe phò à. Atau bahasa aslinya ton monogene edoken hina. Con monogene edoken hina. Itu bahasa aslinya, saudara. Dia kia cái boy phải chin cái boy phải Artinya Allah dengan rela hati berkorban atau mengorbankan anaknya yang hanya satu-satunya. Kia jisi kia nyen ji hisen kia cái tan tên lại à, pun chika bùi liều chika. Jadi pengorbanan Allah begitu besar. Amin. Jadi sang song ti cái hisen tu chika an thai, amen. Jadi kasih itu identik dengan pengorbanan, Bapak Ibu. Jadi lihat oh ya kia cái biểu hiện này chưa chika oi hisen à. Love is a sacrifice. Jadi Ya. chika oi chui chika oi hisen. Love is a sacrifice. Sacrifice. Oi chui chika oi hisen. Kasih itu adalah pengorbanan, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kasih yang tanpa pengorbanan. Mo ju còn tổ chỉ chặt oi à, mo hisen cái. Kasih adalah pengorbanan. Do ai chika ju oi chika ji thiện oi ju hisen. Coba bilang sebelahnya, kasih adalah pengorbanan. Chika kakak penny còn chika oi ju oi hisen. Jadi Allah rela berkorban dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, dan dia pun memakai orang-orang yang rela berkorban untuk menggenapi Yohanes 3 ayat 16 ini. Jadi song tia ki nyen ji hisen à, kia cái tan tên lại à, ki ja oi li jung nyen ya oi ju hisen cái sim ya, loi phật sen lia cái chan sen kia cái ali jo hon fu jin thì sam trong ship liệu chiat cái. Nah, pilihan Allah jatuh kepada Yusuf dan Maria, Jadi song tia kan sian yo si kak Maria, yang adalah orang-orang muda yang pada saat itu yang mau dan rela berkorban bagi mengemban visi dan misi dalam menyelamatkan dunia. Jadi lihat jika siang nyen ya, ki cái ji si ki oi ju hisen à, loi tai lia cái song tia mục tiêu ya, bùi liều lia se cái à.
Apa yang mereka korbankan, Bapak? Kita sa hy sinh một cái thiếu chị mới. Ada 3 yang mereka korbankan yang saya catat. Chứ xăm khiển sĩ trên kita sa hy sinh pun chủ cái. Yang pertama, Thì chết. Maria dan Yusuf berkorban, yaitu korban perasaan, Bapak Ibu. Jadi lihat kayak Maria kak Yosi Becky hy sinh kayak cầm cọ à. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Yusuf belum apa ya? Belum merasakan hubungan suami istri sudah harus tanggung jawab. Jadi kita sa sit xiong ni loi mo lihat Yosi akin han mang kat kiket pun tan ki oi fujit nyim lihat kayak oi kau lihat Maria. Kalau orang Jakarta belum merasakan icip-icip kok udah tanggung jawab gitu ya. Jadi jai sang ni còn cái ngay han mang chi kia tan hay ngay oi fujit nyim à. Ya saya belum apa-apain Maria kok udah harus tanggung jawab. Ngay han mo thung ki to ngay oi fujit nyim. Ya kan? Itu Yusuf rela berkorban untuk tugas yang mulia. Jadi lihat kayak Yosi ya Becky ju nyen ji hy sinh này beliau lihat kayak song ti ham ki cho cái. Begitu juga dengan Maria. Maria ya chị Jong. Sudah hamil sebelum nikah, saudara. Jadi mang kết phun kia trên hong xe phò leo. Ini korban perasaan Để chị này chỉ có hy sinh chỉ có cái cầm cọ à. dengan menanggung malu, saudara. Oi xiao li à. Cái Aib có xiao li à. keluarga. Jadi Bayangin kalau ada anak perempuan hamil dulu sebelum nikah, anh ta xiao mo ju chị chẳng chỉ nhân ki mang kết phun chỉ kinh hong thầy tù leo. itu aib buat keluarga. Lihat tùy cá thiên ăn xiao li à. Tapi demi tugas mulia, Tan hay bùi liều kia cái song ti ham ki cái cũng cho. Maria melakukan itu semua. Jadi Maria cho chut. Ya. Beda dengan anak sekarang, Jadi kak kin hay sang nhịn xiong thùng. maunya icip-icip duluan. Kita sa isen chi. Setelah itu orang tua yang suruh tanggung jawab. Jangan hay lo nhiên ham ki phu chit nhim. Atau dia lari dari tanggung jawab. Jangan hay ki chèo lố. Ya. Berapa banyak anak muda sekarang yang menanggung malu, Kita tikin ha chang nhiên kita sa oi xiao li. korban perasaan, Oi hy sinh kia cái cầm cọ. dan aib buat keluarga. Xiao li kia cái cá thiên. Bukan karena tugas mulia, Mẹ tan tan lia cái chung giàu ấy cũng cho. tapi karena dosa dan nafsu dunia. Nan hay jin bùi lia cái chui cả lia cái kin ju ấy xe cái li. Tapi Yusuf dan Maria Nan hay Josi cả Maria. disatukan oleh visi dan misinya duluan. Jadi song ti cả ki ju kiong mục tiêu ya. Malaikat datang, disatukan visi dan misinya duluan. Jadi lihat thiên sỉ loi ki cả ki kiong mục tiêu. Begini loh, Anh misinya Hiên. Tuhan loh. Song ti mục tiêu ở Nhong Hiên. Kamu akan begini, kamu begini ini. Như oi cho Nhong Hiên, như oi cho Nhong Hiên. Siap? Như ta sa chun phi mo, Ready? chun phi mo. Menanggung malu nggak masalah? Như ta sa oi bùi ở Nhong Hiên xiao li bùi Nhong pan ya. Siap Tuhan. Ngay ta sa chun phi chua. Untuk visi dan misi engkau, aku siap. Bùi lia cái mục tiêu ngay chun phi. Nah, dari sini kita ambil pelajaran, makanya sebelum menikah orang lebih baik temukan visi dan misinya Tuhan. Jadi ali ti chỉ có du họ ship tông chỉ có ai kết phun chỉ có ai sen ti song ti mục tiêu hay mà cái. Kalau sudah menikah, ada visi dan misi dari Tuhan, maka engkau bisa menjalankan rumah tangga jauh dengan lebih baik. Cho anh ta sa lượng sa mang kết phun nhị ti song ti mục tiêu pun hay mà cái nhị ta sa hiểu hàng lia cái phun li kết phun ya bởi ăn họ. Dibandingkan orang nikah nggak punya visi dan misi. Vì lia cái nhị này kết phun ki mo ju mục tiêu. Saya waktu menikah punya visi dan misi, Bapak. Chỉ trên ngày mang kết phun ngày ju chỉ chọn mục tiêu thì không chỉ mới. Ada istri saya nggak bisa bohong. Ju nggak lo coi ya nggak nhiều phiền gì à phiền như ta Visi say. dan misi kami waktu itu ditulis ya, kita berdoa, bergumul dulu sebelum menikah. Cái gì sinh người ta sa chín tàu cao mang kết phun gì. Akhirnya kami dapat berdua. Jangan hanya lượng sa tẹt to. Visi misinya apa? Cái mục tiêu hay mà cái. Being Lighthouse Family. Jadi cho jam bùi chỉ cái cá thiên ơi cho jam cho con. Jadi keluarga yang bisa memancarkan, Jadi cho jadi jika cá thiên mercusuar. pian lia cái apa mercusuar ya pak? Iya, mercusuar. Apa itu mercusuar? Jadi cho pokoknya jam cho con là pun phải trái cá thiên. lampu petromak lah. Bisa terang ya, mungkin terang ya. Sebaiknya punya visi, karena dengan visi misi yang dari Tuhan, maka kita mengarungi bahtera rumah tangga bisa dengan lebih lebih apa ya, lebih settle, lebih apa ya, lebih bisa bertahan. Bapak. Do hay chỉ có just song tiền mục tiêu chỉ có hàng lia cái phun lia chỉ có bởi chút kiên kiên của.
Jadi lebih kuat Bapak Ibu Jika baik sekalian. kian kiong à. Kalau kita berjalan dengan orang-orang yang tidak satu visi Cho jika hang lu ka yin kiong mục tiêu cái nhìn dan satu misi, dịch chọn mục tiêu. maka bidang apapun yang kita jalani Jika soju cho mắc cái sự chiến tidak akan berhasil. hiểu xin cung. Betul apa betul Bapak Ibu? Hem mẹ thì ông chị mới. Coba suami istri tidak satu visi dan misi berhasil nggak? Cho anh như lượng cung phô mà dịch chọn mục tiêu như hiểu xin cung mà. Nggak bisa. Dalam bisnis, ya teman bisnis tidak satu visi dan misi berhasil Rồi nggak? jika cho sen ly jika cái cung xe jika hiểu du hấp dịch ấy mục tiêu như ta sẽ hiểu xin cung mà. Sama dalam bergereja tidak satu visi dan misi bisa berhasil nggak? Choi xin thong nhé dịch chọn tông jika mau du dịch chọn mục tiêu jika hiểu xin cung mà. Nggak berhasil, saudara. Hiểu xin cung thì ông chị mới. Mesti satu visi dan satu misi. Jika itu dịch chọn mục tiêu dịch chọn visi apa? Visi dan misi. Ya. Chọn mục tiêu. Dalam peristiwa Natal ini, malaikat mencari dan menemukan orang-orang yang satu visi dan satu misi dan siap berkorban sehingga rencana Bapa yang mulia itu tergenapi. Jadi thọ có lẽ cái xin tan y chia, lẽ thiên sĩ chiếm dịch chọn như này, ju dịch chọn mục tiêu à, ôi ju hy sinh cái à, sĩ tổ lẽ thiên ảo ba cái mục tiêu hiểu sản sinh chút lời. Ya. Harus ada satu visi dan misi dan rela berkorban, itu bisa berhasil. Ôi ju dịch chọn mục tiêu, ju nhận gì cái sim, ôi hy sinh yang hiểu xin cung. Tapi anehnya saya juga nggak tahu ya, ada orang yang mau dan suka rela ya mengorbankan perasaannya demi untuk hal yang sia-sia, Bapak. Tan hay ngay ăn khi cái ju dịch chọn như này, khi hy sinh cái cảm cọ ya beliau thu gian cái sĩ chiến à. Contohnya kalau nonton telenovela Cái vị trí dốt như con lẽ cái chích chập hiền à. yang ceritanya bertele-tele, ya, Ya cái故事ăn tập tè cái. kadang-kadang di depan televisi, Ju sĩ ở chỉ cái thiên sĩ ấy con. waktu sedih dia nangis. Tông kỳ có ăn ăn chơi coi cái từ chín kéo, tan sa chín kéo. Yuk korban perasaan sia-sia itu. Như hy sinh nhá cái cảm cọ ya thu gian ngay à. Dia habis nangis dapat duit. Tông kỳ kéo cái tẹt tờ lui. Yuk habis nangis anak berantakan. Như tông như kéo nhá xe vô mô tả lý tỏ. Itu korban perasaan yang sia-sia, Nếu Bapak. chơi còn tỏ hy sinh chỉ cái cảm cọ ya thu gian ngay à. Apalagi nonton sinetron Còn ở lẽ còn nó chích chập hiền à. yang berseri-seri. Chập chip hiền à. Ibu-ibu juga seneng nih yang Ali perempuan Phan Phôi như hàm chung anh nhìn họ anh nhìn nonton con. film drama Korea. Còn ở lẽ hôn cái đại phiền. Senyum-senyum pasti banyak yang nonton di sini. Nó sao chương trình siêu nhìn ăn tôi nhìn con nhỉ. Apalagi artisnya ganteng-ganteng ya. Với còn đó cái min sen ăn xỉu sen. Ada Song Joong Ki, Chứ song dòng kỳ. Lee Min Ho, Lý Minh Hồ. Kim So Yoon. Kim So Yun. Kita nggak hafal. Waduh, saudara, ya suami-suami juga pada stres ini kalau Như begini. lỗ cũng chơi hàm chung song nọ kiên. Wah itu korban perasaan. Jadi jika hy sinh jika cái cảm cọ. Dramanya sedih dia ikut nangis, saudara. Ăn chơi coi bền cái từ chín ten đến kiều. Anak kelaparan dibiarin, yang penting nangis dulu. Xe vô mô chứ họ xếp cái mô tạc xeo cái ngay hiểu kiều chứ họ leo. Itu korban perasaan yang sia-sia. Nếu chú ấy còn tỏ thu gian hy sinh này chỉ cái cảm cọ. Tapi Yusuf dan Maria Anh hệ Joseph cả Maria. mengorbankan perasaannya Khi hy sinh cái cảm cọ. demi tugas yang mulia. Bùi liều dung giao ấy cũng trọ. Amin. Amen. Nah, kalau korban tanpa tujuan yang jelas, Chú ấy chỉ chú hy sinh tan hệ mô chú chín cái mục tiêu. yang ada capek hati, betul. Jadi chú ấy chỉ tụ ăn hot ya. Kesel Ăn kiu. sampai mati. Teo si. Kita mengorbankan tujuannya tapi nggak jelas. Chỉ chú hy sinh tan hệ chỉ mục tiêu hắn ti hay mặc cái. Punya anak kalau nggak tujuannya nggak jelas, saudara. Rồi như ta sẽ chú xem vô tan hệ mô chú chín cái mục tiêu. Saudara lihat anak agak sedikit nakal, Như con nhé xe vô man dịch tết. orang tua akan berkata, Nhất lo nhìn ở nhong hiên còn. lu tahu begini gedenya, Hay ngay ti nhà nhong hiên. gua masukin aja lu ke perut. Ngay phân pyong như to chọn tù xì tù Itu hiên. artinya orang tua penuh penyesalan. Để cái gì gì jika ja oi anjiu heo phủi oi ja oi. Karena tujuan punya anaknya tidak jelas. Ji mười cái mục tiêu ju jong xe vô kỳ hẳn ti à. Capek hati, saudara.
kit sim. Tapi kalau tujuannya jelas, Tan he jo he mục tiêu ăn chín, ăn ti. kita akan jalani dengan ringan, Bapak Ibu. Jika buổi chiều ăn kiang sung ya. Amin. Amen. Yang kedua adalah rela berkorban waktu dan tenaga. Thì nhé chỉ các cái hy sinh, chỉ các cái sĩ kiên, cả chỉ các cái liệt liang. Maria dan Yusuf berkorban waktu dan tenaga. Jadi lah Maria ka Yusuf ki hy sinh cái sĩ kiên, cái liệt. Bayangin dari Israel ya mau dibunuh, dia lari ke Bethlehem. Chúng di xét lên kita sai sát ki chéo hi Bethlehem. Bethlehem itu Palestina bukan Israel. Jadi Bethlehem choi Palestina ya, me choi di xét lên ya. Habis dari Bethlehem dia lari ke Mesir. Giờ này chung Bethlehem ki chéo hi Ai Cập. Lari ke Mesir, Bapak Ibu. Khi chéo hi Menyingkir Ai Mesir. Cập. Ya. Kita sa sam gi hi Itu Ai Cập. Matius 2 ayat 13 sampai 14. Mà thầy phụ diêm thì nhị trong 13 14. Setelah di Mesir, Tao lia cái Ai Cập. dengar Herodes Agung sudah mati, Cái thằng lia cái Herodes sai bong si het leo. dia balik lagi ke Israel. Giờ này cái phân to chọn hi di xét lên. Israel dia lari lagi ke Galilea, Giờ này cái phân chéo hi Galilea. terus masuk ke kota Nazaret. Giờ này cái lộ lia cái Nazaret ai sang hong. Terus bolak-balik begitu. Jadi to hi to chọn anh nhong hin. Kita aja kalau ngontrak bolak-balik stres, Bapak Jika yo Ibu. yo chi bu em mỗi nhong hin to hi to chọn kan ăn Kalau ya. udah menikah, punya anak, belum punya rumah, ngontrak sana ya kan? Giờ như cái địa phương như yo xe phò à cái chi bu. Ntar pindah lagi ngontrak sini. Cái yo phân bọn chi bu pet chặt thì phong leo. Stres gak Bapak Ibu? Người ta sao phải xong nó kín mó. Thì nó Stres gì kan? nói. Maria dan Yusuf juga begitu. Jadi Maria Yusuf ya anh nhong hin. Jangan takut ada temennya, Người ta berarti. sao xịt kia như cái pen you. Bedanya dia lebih menderita. Jadi cái phun phe kita sabi kita sahan ko thùng của. Saudara kalau paling pindah kontrakan gak jauh-jauh, betul gak? Như kan phân chi bu biasa kan buổi ăn jàn kan. Paling jauh Tangerang dan Bogor. Cuy jàn Tangerang ai Bogor. Mau tahu Người ta sai ti mo. Yusuf dan Maria perpindahan kontrakannya dari mana ke mana? Yosef ka Maria ki he chi bu ai buổi hi à buổi pan hi à buổi. Dari Israel ke Mesir, Chung di set lên thì Ai Cập. dari Mesir ke Israel. Chung Ai Cập thì di set lên. Itu PP, saudara. Lia to hi to chọn nè. Chít ya. Jaraknya dari Israel ke Mesir itu 613 km. Jadi chung Ai Cập thì di set lên ya cái chăm to liu pa 13 ki chua. Liu pa jit sam ki chu. Hampir dari Jakarta ke Surabaya, Jadi hampir. jadi chăm to chung jai sang hi si sui. Semarang lewat tuh. Jadi chao ko le Semarang. Tapi balik lagi. Tan he yu fan to chọn. Pernah ngontrak begitu, Bapak Người ta Ibu? sa sit mo anyong hin chi bu thiếu chỉ moi. Nggak pernah. Yusuf dan Maria seperti itu. Sit kan à lia Josi ka Maria anyong hin à. Hi sen de anyong hin à. Korban waktu dan Ki hi sen kia Tenaga. kai si kiên ka kia kai lit. lahirnya di kandang domba. Ki chut sen chung lia kai Dông, nhân dông, men jong ai tèo. teo. Kandang domba kan kotor apa bersih, Bapak Ibu? Dia kai men jong ai teo kan Kotor, ala kan? sap ya. Wah, harus dibersihin dulu. Ai sen me Korban chiang tenaga. loi. Ki hi sen kia kai lit à. Mungkin Maria sambil ngelapnya kotoran domba. Saudara. Còn đây là Maria ki đi theo apa so, đi theo mi. Sambil ngelap menderita amat aku. Ki chong cho vậy ngày ăn thùng phú. Katanya anakku lahirkan raja Yahudi. Kita sa kong ngay jong chulay say for di chat yu thai bong. Kok harus ngebersihin kandang domba? To mai ngay ai siu lia kai miên jong ai teo. Tapi dia terus bersihin. Saudara. Tai ki ki siu met chiang ni. Luar biasa ini. Ăn thịt phiệt ya, ăn kim mèo ya. Saudara nggak ada kan yang lahir di sini di kandang ayam? Kita sa mo ali kan chut lia Boleh kai angkat kai tangan teo ai kalau yu ada. mo ali. Nggak ada Kai kan? teo ai chut say mo kan. Paling serendah-rendahnya puskesmas, betul? Cui mo kita sa kai puskesmas ay jong ya. Puskesmas ada kotorannya nggak? Puskesmas Ada ni kan? lah sap ay mongin mo. Bersih, tinggal tidur, Ăn beranak. chiang kan, ni xoay tên chứ jong wa. Tapi ini kandang domba. Tan helia miên jong ay teo. Makanya tidak akan ada orang yang bisa komplain sama Yesus. Jadi mo ju jika hiểu mày Giêsu. Kalau Yesus lahirnya di VIP, Do hay Giêsu chut sen choi le kai VIP. pasti banyak yang komplain. Jit thiên an to nhìn bởi hiam. Tuhan nggak rasain sih. Ni kan mo chi to. Tuhan enak di VIP. Ni kan an ju thao choi VIP ay jong jong se Ada ko. AC-nya. Ju lang hi. Aku AC Brobos. Nga kai lang hi. Nggak ngerasain sih Tuhan. Ni kan mo chi to. Tapi untung dia
lahirnya di kandang domba. 但係按何ใช้กี่ชุงแล้วไก่เมียนจงไก่เตวชุด Gak สี ada saudara yang bisa protes. jadi mau ju cak nyin hiao hiang Saya, gi ya saya lebih susah dari Tuhan Yesus. ngai pi ja su ko khu Gak ada yang bisa protes. mau ju cak nyin hiao mai jan ngai Kecuali saudara lahirnya di kandang ayam. kecuali nyi chungแล้วไก่เตวไอ้ชุดแส Baru bisa protes. nyi yang hiao mai hiam ja su à Yang terakhir adalah korban materi. thì xong chỉ có hy sinh cái cây kim tiền nè Sudah pasti Bapak Ibu. Ada biaya transportasi. để dịch tiền chỉ có chuột để cây lui ở trong cái này Ada biaya penginapan. ở chi lì con Makan. set Susunya. cái Ya. cây nền phun Wah, banyak korban materi. jadi anto hy sinh cái cây kim tiền Dan yang dia tahu itu bukan anak dia. jadi kita lihat mereka cái xe phò Itu bukan darah dagingnya sendiri. lihat mereka jong chuột cái xe phò Kalau saudara tahu itu bukan darah daging sendiri, mau gak berkorban? do hai như chỉ tổ lihat mereka cái xe phò nhi hiểu nhong hy sinh mà Bahkan ada orang yang tahu itu darah dagingnya pun gak mau berkorban. do hiểu nhìn ti cái chi này xe phò giá kịp mà nhong hy sinh Ya bisa kelihatan. hiểu con set Anak nangis, mau nyusu. do cái xe phò kéo kéo xít nén Orang tuanya tetap asik main game, saudara. Dia jangan siap kau ya kayak Itu, game. saudara. Apalagi mereka tahu bahwa ini bukan darah dagingnya. Jadi kita sati lihat mereka cina sefo, Tapi dia mau korbankan semuanya. tan heki oi hisen jicet. Itu sebabnya gereja Katolik memberikan gelar kepada mereka santo, orang suci. Jangan hiểu lihat kayak thiên chủ cái còn ghi jicet nyi này jisa sin kayak kayak nyi nè. Buat saya mereka itu adalah orang yang mulia, saudara. Pun buat apa? Trong ngay cái si xiong kita saja anh ju jung jauh cái nhìn. Tapi bukan untuk disembah. Amin. Tan heki jika si jauh kin pai gi. Amin. Mereka orang mulia, saudara. Kita sa jung jauh cái nhìn. Kita harus bisa seperti itu juga. Jika oi hiểu họ sip trong anh nhong hiền. Jadi Natal adalah Jadi lihat kayak sintan. rela berkorban Jika ju nyen ji hisen. untuk tujuan yang mulia, Loi pun dia jung jauh cái mục tiêu. yaitu Yohanes 3 ayat yang 16b-nya. Tôi sẽ còn tỏ cho hòn phu dân thì xăm xích lựa chẹt. Menyelamatkan manusia dari dosa. Khi ơi kiều liếc cái nhìn lưỡi chung liếc cái chùi. Dan barang siapa percaya akan Natal, Hay mà sa xiong xin liếc cái xin tán. percaya akan Yesus Kita Kristus, sa já xiong xin giá su Kitô. maka siapapun engkau Suy dân như mà sa dị chóng. akan beroleh hidup yang kekal. Như bởi tê tỏ chun hen cái sang miệng. Amin. Amen. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Họ chủ cũng chỉ cái chủ. Mari kita berdoa. Chỉ cái tàu cầu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, kami hamba-Mu berhenti berkata-kata Tuhan, Chúa nghe ta sa dị kinh thiên chỉ còn phá léo. tapi kami percaya Ta hèn nghe ta sa xiong xin. Roh Kudus terus berkata-kata kepada Chú kami. xin linh như kia siêu càng nghe ta sa còn phá. Hari ini kami mengerti akan Natal. Khi nhiệt nghe ta sa min pha nhóm bắt on tỏ xin tàn gai. Natal adalah sebuah proses, Jadi xin tàn chú ấy chỉ chạc khảo nhắm. bukan suatu yang instan. Mẹ còn mang kiển tàn gai. Begitu juga kehidupan orang Kristen, Jadi jika kita tuai sen phát chú ấy anyong hiên. bukan suatu yang instan, Mẹ còn ăn kiển tàn gai. Ăn coi gai. tetapi suatu proses, sebuah proses. Anh ấy chỉ chạc khảo nhắm. Kami diproses Nghe ta sa tẹt cái khảo nhắm. untuk terus bertumbuh Rồi tiêm trọng thái. hingga akhirnya Tèo kiệt khiu. kami sama seperti Kristus. Nghe ta sẽ họ chồng giá su Kitô. Terima kasih Bapak. Cảm ơn Chúa, cảm ơn. Terima kasih Tuhan. Cảm ơn Chúa.